Gar. Saglit, Mamaya saan may yan? lumitaw-lupit ng bata diyan, ah. Oo nga. Akala ko kasi matindi Gago ang yung laki, Gar. baboy na yan, eh. Ang 10. laki, Gar, ang laki, Pasensya Gar. na. Yan. Kayamanan niya. Yan, Gar. Yan. Gago. Baka sabihin takot tayo makita yung mukha natin, Gar. Ay, nang yan dito tayo takot, Gar. Pakita ko pa yung kalbo ko, Gar. Putang ina nyo. Ah, 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 ah. Baka takot, tang ina ka. Dito dinig, BG mo sa Ay, dinig ba? Sa camera ko? Wait nga. Yung Camera. tatrash talking ka na yung mukha mo, tapos sila hindi nagpapakita. Ayan. Tito Vic. Oo. Dinig pa ba, ano? Boss Jasper? Idol Mick, ang kintab ng ulo mo. Anong varnish? Gago, varnish ng ano yan, boy? Bagong Tawag barnis dyan? yan. Hmm. Ay, Patingin nang nga, yan. patingin nga ang May skin thinner mo. pa yan, boy. May thinner pa yan. Mick Shit, Baby. naka-on cam dahil dyan may stars ka sa akin, Mick Juts. Oy, putang ina mo, salamat. Perry sa 200 stars. Epic ba yan? Oo. Tingin, tingin. Ang ina nyo, baka takot, no? Ay, ano, kalbo yan, Gar. Walang buhok yan. Ina ka. Oy, saan na si Tito Saiden, Gar? Wala pang commander, Gar. Oo, wala. Ikaw daw, Tito Mick, eh. Kaya nga Ano naka-on nyo? kami. Ay, Bahala Mick, kayo ikaw dyan. na daw mag-command. Fuck you! Tito Mick, pogi pa isa. Kantutin ko ulam eh. Huwag kang ganyan ha. Huwag kang ganyan pre. Masama kang tao pre. Pahubad po ng sombrero. Gago kanina ko pa hinuubad. Hinuubad yun oh. Lapit ko pa ulo ko sa'yo. Putang ina mo eh. Filter ka daw, Tito Mick, eh. Ay, shoutout sa'yo. Tito Palaki. Shoutout. Dito gabi. Ay, na nyo baka matakot gan. Ay, na nyo. Pagkalbo daw masamang tao. Ha? Gago Ang hindi. kalbo masamang tao. Sila, mabu. Walang labasan ng burat, Tito Mick. Ay, na mo. Anong burat? Naglalag yung camera ko. Ayun ang camera. Ito, kawawa. Natigil na naman, oh. Dinidisable ka ng run pag ganan. Ang inang yan. Kung kailan tayo na ipag-isipang mag-on cam, tsaka naglalag eh. May expose na Wali. daw eh. Ulit nga. Ayun, DC ako, Gar. Wali. Ang inang on cam to, nadamay na ako dito na DC na. Uy, saglit, na DC. Saan? DC ko sana. Ito ako, eh. Ay. Mick, my idol, my inspiration. Tang ina mo, Perry. Ano kaya yung point system ng guild, no? Tinutukoy nila. Ay, gusto ko pa naman mag-on cam. Pasali mo na ako, San. Sa gilid, San. Yun. Thank you. Ay. Ayusin ko nga ulit yung cam. Inang camera to, naglolo ko. Yan. Yan. Goods na. Ay. Ay, shoutout sa 7 viewers natin, Gar. Ready guys, ha? Pa-start na. Pogi. Misa may Again. extra city kayo dyan. Drop na kayo, ha? Ikaw ba magkakomand, Boss Pazzi? Drop na kayo. Kaya dito, Gip. Ikaw ba magkakomand dito, Gip? Oo daw, eh. Sabi ni Sai, eh. Yan. Wala nga ako net, eh. Tagal nila, Gar. Start na lang, oh. Wait lang, ha? Dyan lang kayo, ha? Wala mo na bibitaw na image sa inyo. Roy. Tangina mo webcam to, naglolo ko. Wala mo na bibitaw, ha? Sino solo, Epes? Si Che? Solo ka, Che? Walang solo, ha? Wait lang, guys. Wala pa mo.
Sa labas pala sila. Sige, sige. Siya, ikaw na lang sa image command ha, para alam ko kung up. Macro map pag up. Pero dalawa naman ata lahat ng FS ng PT. Wait lang guys, wala pa. Wala pa talaga, literal. Ayun na, nagpipigay sa Grabe, labas. wala ata, 100 tayo eh. Hindi nila alam, 70 lang tayo. 78 oh. Dami na itong MP, gago. Si Smoke oh. Nakatay Patay niyo fighting si Natay si Smoke, gar. Sige, bitaw MH. Bitaw MH ah. Bitaw MH. L2. Pesto L2. L2 ah, L2. Nasa L1 na yung GG ah. L2. Ready. Wala pa pre. Hindi Okay, dyan pumasok. lang. Ready lang ah. Wait lang, okay, sumilip boss. Oh, iya. Nakakita na kayo. Sige, baba na kayo laser. Baba na kayo laser. Lower mid. Laser oy. Okay, sumilip boss. Kasi may... Sa akin to, tinitingnan si din Smoke. nila. Marunong rin yung mga yan. Huwag nyo unahan Oh, par. lapitin. Huwag nyo May kulitin laser na lang. yun. Sumilip oh. Sige, compress. Tabap na kamiso. Ano image, gar ah. Relax lang kayo boss. Dadali naman kayo sa clash eh. Compress ah. Bitaw MH. Bitaw ah. Wait lang ha. Silipin ko lang ha. Tingin ng R1 ha. Pasilip dyan ha. Wait. Tingnan ka. Tingin lang. Wala pa pre. Malinis. Parang may pumasok ah. Malinis pa sa ulo ko. Wala pa pre ha. Wait lang. Sumilip eh kung saan tayo nakapwester. Wala pa. Wala pang event. Ano lang to, dry run to, malamang. Tinitest nila yung, ayan na, nasa L1 na, 8, 7. Bitaw ulit MH. 3, 2, 1, tara L1. 3, 2, 1, push na, 1, up. Akit guys, akyat. Pasukin nyo yung box, mamaya na yung L2 side. Akyat boss, akyat. Okay, linisin nyo yung box. Pasok kayo L1 patay ha. Linis na po, labas. Pasok kayo L1 patay ha. Pasok kayo L1. Akitin nyo agad boss. Balik guys, balik. Huwag nyo na tingnan nyo L2 pag wala ng tao. Linis po L1. Pasok kayo L1 patay. Tapal pa, hagdan. Ready, 1. Up. Tapal lang. Huwag nyo pa pestohan yung bye. Putang Bye. ina mo. Huwag kayo pupunta sa gate. Ubus kayo? Ubus. Ay, boy pa. Pasok kayo L1 pa. Pasok kayo L1 patay. Reles, Pareho ako nga, boss. Boss tayo, pare. Sige, pasok kayo L1. Try natin to, pre. Papansin ng archer, ah. Palag na, boss. Palag na. Galaw po. Bitaw kayo MH1. Up. Wala nang papasok pag namatay, pre. Wala nang papasok pag namatay. Wala nang papasok sa baba muna pag namatay. Pa-on mic po sa isa. Sa pwede. Ubus tayo, bus. Sige, labas muna. Sa baba muna nagdan, boss. Baba lang muna nagdan. Relax lang, boss. Papasukin lang natin yung Phoenix. Yan, talaga ako. Baba lang nagdan, boss. Wait lang. Relax lang kayo. Tapak R1. R1 pa. R1. 3, 2, 1. Pasok. Okay. So, full box ha. Alerta po ha. Sige, full box. Sige, bitaw MH. Bitaw. Bitaw ha. 3, 2, 1. Tara baba, boss. Baba. Mid yan ha. Suntukan yan ha. Kalat. Wait, balik araw muna. Naku po. Wala pa yung Phoenix, boss. Balik araw sabi ko. 3, 2, 1. Go na, baba na. Suntukan na. Go na. Kalmahan nyo, boss. Gag. Balik mo muna, gar. Linis. Baba. 3, 2, 1, mid entrance. Go na mid entrance. Pasok ba naman tayo, Wow, boss? ako sa inyo, boss. Pasok mid entrance, patay. Akit na mid entrance, boss. Boss? Pabil nung Lucy. Kawawa. Dali, boss. Mapapasukan na tayo ng anlihan. Nandiyan na GG, boss. Compress po sa party. Bitaw MH. Palinis dyan, ha. Palinis ng killer, ha. Bitaw MH. Palinis po, ha. Dito lang. Macro lang.
Wala sasalubong sa hagdan ha. Ay, Wait lang, nakapesta na sila pre, kaliwat kanan. Wait lang, relax lang, relax lang. Naglalag pala ako. Relax lang boss, ayan na 3. Kalat ha, wild, spread, Pabiel lang, spread, pabiel. spread. Liver Gusto spread ko. ha, wait, kalma. Thank you. 3, 2, 1 pa R1, push R1, push R1, push R1, R1 ha, R1 boss, R1. Akit R2, dali. Akit R2, dali. Akit R2 boss. Akit R2, compress R2, dali. 3 seconds. 3, 2, papabitaw ako MH ha. 3, 2, 1, bitaw MH. 3, 2, 1, targo, tawid. L2. L2 boss, L2 boss, dali. Ito Phoenix, kainin natin. Patayin niya na to. Trap, compress, 3, 2, 1, targo, go. Nago. Yan, cut nyo na. Cut nyo na, 3, 2, 1, go na. Nakatalikod MP ha, baba muna ha. Wala mo na akit ha, 3, 2, 1, akit na, push na, kaliwat kanan, shaman po yan, go na, akit na, mid entrance, palinis po. Sagad nyo boss para masarap, uungol na. Basang-basa na boss, namamagano. O, tingin agdan, pasok mid patay. Boss, pasok mid patay. Macro po agad, macro. Dito kayo mag-compress ang boss para kita natin papasok. Compress po dito sa macro po, boss. Compress po. Sige, compress. 3, 2, 1, bitaw MH. Macro 3, 2, 1, pa L1, boss. Pag nakapesto, wag kalma. Macro, 3, 2, 1, tracket, go. 1, up. Push na, boss. Box muna boss. Box muna. Wala muna pwesto sa blind spot. Linis po muna, box. 3, 2, 1, tingin na. Go na L2 side. Hallway. Pasok L1 patay. Likod. Phoenix pa. 1, up. Laban na. Wala na papasok pre. Pag namatay, wala na papasok. Wala na papasok, boss. Ay, ubos pa ata, oh. Sige, pasok L1, boss. Linis ata, oh. Likod mo ko san? Lag ko san? Pasok L1, boss. Pasok L1. Ubos. Pasok L1. Likod ko Pasok san? L1, ha. Sige, Saan pasok likod L1. ko? Bibilang ko yung MP, ha. Pag pumasok. 8, 7. Box lang, ha. 5. Bitaw MH. 4, 3, 2, 1. Up. MP po, pwede na, boss. Palinis na po ng MP. Pwede na po yan. Sa box lang muna. O, yung Archer labas na, boss. Yung Archer po, palinis na. 1. Up. Sige, pasok kayo lang patay, pre. Wag na. Hindi sabay-sabay yung party. Wala na papasok, pre. Wala na papasok, tapak mid. Pasok mid, pre. Pasok mid, ha. Pasok mid patay. Pasok mid patay, boss. Bagay ko tumakbo, gagi. Sige, pasok mid, boss. Compress po. Compress, ha. Guys, pag reso agad kayo para makarecover tayo. Okay na, bitaw MH. Bitaw, ha. Ayan na, ready, ha. Kalma. Wala mo na sisilip, boss. Kalma. 3, 2, 1, push na, boss. Pa L1 po. Lower L muna. Ito muna. Pa L1 po. Palinis po ng L1. L1 lang, ha. L1 lang. 3. L1 lang, boss. L1 lang. 3, 2, 1, baba. Laser. Go na, clashing na laser. Push na, boss, ha. Laser po, ha. Lower R, ha. Lower R ang pa-push. Pa-push pa lower R. R1, oh. Akit na R1, boss. Pasok R1 patay. Sa hindi marereso, pasok R1 patay. Pasok R1 patay, boss. Pasok R1 patay. Labas kayo sa may box, boss, para kita natin pag may pumasok. Macro po. Pasok R1, wala na. Sige, compress. Compress po, ha. Teka, may gumagapang. Sige, gapang mo, boss. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Kalma, boss. Wala pa, kalma. Macro, ha. 3, 2, 1, R2. Wait lang, ha. Macro, ha. 3, 2, 1, balik. 1. Up. Puta, baited. Wala, sayang. Wait, 1! Nako, binaba. Puki ng ina mga bumabayan. 3, 2, 1, R2, boss. R2. Ba't yung binababa, boss? Wala pang command. Ayun na. Kapal na, ha. Laban na yan, ha. Sapak, pre. Sige, sapak. Walang pepesto ng hagdan. Resuan lang. R2. Pasok kayo R2, pre. Ayun na, Phoenix pa. 1. Up. Palagpa, pre. Ubus pa, oh. Bakit naman ako dun? O, reset tayo pag namatay. Pasok kayo, L1 patay.
Pumasok kay L1 ano? GG? Hindi. Hindi ata. Sino nasa labas, boss? Hindi. Nasa Ito yung RR. Pasok kay L1, pasok kay L1, pasok kay L1. Dali, sunod tayo doon. Mag-a-unleash sila doon. Pasok kay L1. Pasok kay L1, pasok. Pasok kay L1. Party ko. Pasok kay L1, boss. Dali. Kawawa. Gago, nalutan pa ako. 3, 2, 1, bitaw MH, boss. 3, 2, 1, try L2, boss. L2, 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 L2. L2 po. Dikit muna sa FS, wala tapos. Sige Bitaw pa. tayo L2. R2, Yan, boss. yan. R2. Linis tayo doon. Mag-a-unleash yan. Ay, wala. Ayun, linisin nyo ha. Ayun na, walang akit ha. 3, 2, 1. Ikot yung iba, pre. Low plat yung iba. Low plat yung iba. Sabay-sabay ha. 3, 2, 1. Push na, boss. Go na. 1. Up. Akit na. Push na L2. Push na R2. Akit, boss. Akit. Push nyo, boss. Ala ka. Ingat Sige, lugar. linis R2. Ala ka. Yoy, akyat. Akit nyo, boss. Linis po. Resuhan, kaya ba? O, baba na kayo R1. Bitaw kayo MH yan. Ayun na, top Finish, R1. Up. Laban na. Reset tayo. Hindi kayo mag-recover ah. Reset tayo, boss. Reset. Saan pumasok kay MP, boss? Sino nasa labas? Ayun na. L pumasok. Saan pumasok kay MP? L? Tapak mid, boss. Lugi tayo, anlihan dyan. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok. Pasok ka. 8, 7. Dito MH. Kalat na, boss, ha? 3, Image, sir. 2, 1. Up. Palag na, boss. Sipahan nyo na yan. Laban nyo na yan. Laban na. Laban nyo, boss. Laban nyo. Ang dami nyo po. Malabas na, portal na kayo, pre. Yung mga nag-MMR. Andiyan na kalaban. Oh, reset. Pasok kay Luan. Pasok kay Luan, yung team niya doon, boss. Okay. Pasok ka dito, Doy. Pasok kay L1 L1. po, L1 para ma-invite. L1. Kalas na lang sa kapal. Pasok kay L1, boss. Ba't ayaw nyo pumasok? Nahiya kayo, boss. Walang entrance dyan. Pasok kay L1, boss. Okay na? Nasali na yun? Team niya, Wala boss, pa. nasali na? Pakita ko na. Okay na? Okay na, bitaw okay na, image. Bitaw image siya, bitaw. Wait lang, guys. Sa baba. Putang ina ni Dep, pal. Relax ha, makapal yan, pre. Relax lang, nasa L2. 3, 2, 1, baba tayo, boss. Baba. Laser. Cut nyo lang ha. Oh, balik. Uy, kalma. 3, 2, 1, push na sa Phoenix. Push na Phoenix, go na. Push na Phoenix, boss. Dali, darating pa MP, oh. Diretso R1 ha, boss. Diretso R1. Pasok R1 patay. Pasok R1 patay, boss. Pasok R1. Dali, macro. Boss, R1 na po. R1 na, gar. Wala na image, boss. Oh, ayaw nyo po umakyat. Ready ha, yan ha. May pipit ha. Huwag kayo tulala dyan sa hagdan, boss ha. Pa-auto makase. Sige, compress. Dali. Pasok R1. Sige mo, Tito San. Oh, pasok Max. Andyan na MP sa R2, bre. Pasok Max. Uy, galaw. Pasok box, oy. Pasok Max ha. Relax ha. Bitaw image ha. Bitaw lang. Wala. Archer lang pala yung pre. Bitaw lang ha. Wait lang. Ito na Phoenix. Nasa baba. Ayun na. Tapa. Lagda. Diyan lang. Box lang, boss. Kagi. Nilabas nyo pa. Push na R2, bro. Push. Tagos nyo kung kailangan. 3, 2, 1, balik. Balik na, pre. Balik na. Laban na yan. Wala na papasok pag namatay. Laban nyo na yan. Diyan ang Phoenix eh. Reset na tayo. Ubus po. Sige. Laban nyo na yan, pre. Wala na papasok R1. Some MP, boss. R1. Tapak. R1. Tapak kayo. Pasok mid. Nagkar. Pasok mid, boss. Mid. Dali, mabilisan lang po. Tiksan. Mabilisan po, 3 seconds ha. 3, 2, 1. Sige, bitaw image, boss. Bitaw, 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boss. Tapos na clash. Baba, R1. Lower R1. 3, 2, 1. Tracket, boss. Akyat R2, tingin ha. Push R2. 1. Up. Push na, boss. Push nyo. Sagad nyo muna, boss. Gago, ilaban nyo, boss. Ala kayo. Ngayon lang yung iba. Ala,
Kawawa, boss. Sige, reset tayo, boss. Pasok mid ulit, boss. Pasok mid, patay. Pasok mid, nag-unlihan sila. Dali, sunod tayo ulit doon. Pasok mid. Sobrang haba natin, pre. Pasok mid. 3 seconds. Babay. 3, 2, 1. MH siya. MH. 3, 2, 1. Tara, R1. R1 na, boss. R1 na. Push na, R1. Linisin nyo muna yung box, boss, bago yung yung hallway. Akit na, boss! Walang entrance! Pasukin nyo yung box, boss, bago yung hallway. O, yung hallway po, papansin na po ng hallway. O, pasok araw patay. Macro po, labas ng box. Macro po, pasok araw patay. Pasok araw patay, Phoenix boss. na pumasok, Phoenix 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boss. Sapakin nyo na. Huwag kayo mag-hallway, boss. Boss, nasa box lang yung kalaban, boss, oh. Awit. Agdang pa, ready, ah. Sige, pasok R. Relax, ah. Bitaw MH. 20 OT dito. Bitaw MH kayo, ha. Relax. Pasok lang R. Box lang muna, pre. Manggagaling ata R to yung MP, ha. Pasok R. Walang lilitaw ng box, ha. Walang lilitaw dyan sa labas ng box, pre. Nag-OT 20 Sige, may si Dep po. Nagduling yan, eh. Yung scoring ata itinitest yan, eh. Bitaw MH. Bitaw. 3, 2, 1. Tara, baba. Opo, wag. 3, 2, 1, tara, push. Go na. Hindi yan nakabano, pre. Push na. Laban na. Gag, tagal. Okay, pasok, pre. Push. Ito, boss, oh. Ito po. Huwag kayo dyan sa lower mid, boss. Ito yung dami dito. Dikit kayo dyan, gago. Ito yung kalaban, boss. Oh, macro. Phoenix pa. Wala na papasok. Saan nakatapak mid? Ay, dalawa. Reset tayo. Hagdan muna, boss. Lagi gamit kayo kaliwat kanan, boss. Hindi yung dire-diretso. Pasok kay Luan, pre. Pasok kay Luan. Dali. Pasok kay Luan. Pasok kay Luan, ha. Pasok kay Luan. Sige, compress. Jason. Compress, ha. Okay na? Bitaw MH, ha. Relax, ha. Wait lang, boss, ha. Silipin ko lang. Diyan lang kayo. Mid OC. Wait lang. Diyan lang, boss. Ang dami na ito. Isang bilang lang to. Wait lang, boss. Diyan lang. 3. Wait. Wag. Diyan na. Ready, ha. Ready, boss, ha. Macro, boss. 3, 2, 1, try L2. Push L2, boss. Dali, pepesta yan. L2 box, boss. L2 box. Macro, boss. Macro, compress. Dali. Compress, boss. Nasa L1 na yan, ha. Compress po, bitaw MH. Bitaw, 3, 2, 1, tara, baba, boss. Baba. Ayan na, kalat. Go na, 1. Up, push na, Phoenix. Push na, boss. Push na, pa R2. Tagos R2 po. Nasa likod ng MP, boss. Ayan na, MP galing lower. Low plat, boss. Low plat. Linis pa, boss. Linis. Sige, kalat kayo, pre. Lamang kayo dyan. Palag pa, boss. Ayan na po. R2 na. Ang dami pa, boss, oh. Okay, ang dami pa, oh. Ako lang kinancel. Takbo lang kayo ng takbo. Reset nyo na yan. Papunta ng Phoenix, pre. SP nyo na yan, boss. SP nyo na yan. Nandiyan sa araw nata, Phoenix, pre. Walang tao, R1. R daw, Phoenix, pre. Tapakar patay. Laban tayo. Tapakar. Push na R1 nyo na tira. 3, 2, 1, pasok. Pasok. Sige, box lang, pre. Susunod na MP dyan. Ayun nyo kasi ASP, boss, eh. Sabi na ASP, eh. Inang-ina nyo, eh. Ako ng bugar, gago. Kawawa sa inyo, eh. Kakatipid nyo, eh. Bitaw, ha. 1, up. Kawawa sa mga yun. Dinidelay nyo yung buong guild, boss. Dahil sa 10 nyo, MMR. Iyon na ako, puta. Okay, palag na lang. Box lang, pre. Pumapasok naman. Tapakaroon patay. Tipid sa MMR. Tapakaroon, 3, 2, 1, pasok. 8, 7,
6, bitaw image ha. 4, 3, 2, 1. Up, pwede na pre ha. Linis na po, linis na po, linis na po, linis na po, linis na po. Yung mga unang pumasok yung kinauntang ko, boss ha. Mhm. Boss tayo. Reset tayo pag namatay ha. Sige, laban niyo, boss. Reset tayo, reset tayo, reset tayo. Ay, hindi na ipilit pag ganun, boss. Pag nagpa-SP, SP nyo na. Mahal na mahal nyo yung 10 MMR nyo. Mamamatay rin kayo pagbaba nyo eh. Pasok L1. Pasok L1, pasok L1. 10 MMR lang, aga-aga. Dinelay pa yung buong guild. Pasok L1, boss. Pasok L1. Pasok L1, dali. Bitaw MH. 3, 2, 1. Up. Sipa, boss. Gamitin nyo yung skill nyo. Push, boss. Push. Push, push. Lamang kayo, boss. O, mahaba yan, o. Ala ka, ayaw i-push. Putang ina. Kawawa. O, reset tayo. Tagal nyo, boss, eh. Tapakailuan, tapakailuan. Tapakailuan, susunod yung Phoenix dyan. Tapakailuan. Tapakailuan, ha. Tapakailuan, ha. Pagpasok natin, bitaw kayo MH, ha. Galaw agad, ha. Repeat MH lang. 3, 2, 1, pasok. Repeat MH lang. 8, 7, 6, 5, kalat na. 2, 1. Up. Pwede na, boss. Sipa na. Pagsisipain nyo na, palinis na lang po, no? Palinis na lang po. Palinis po, palimas, 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 palimas. Pasok L1 patay, ha? L1, macro po, palinis lang po. Macro po, macro po. Macro po, macro, macro, boss. Boss, macro, boss. Putang ina. Game. Up na image. Bitaw, bitaw, bitaw. 3, 2, kalma. 1, try L2. L2. L2, 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 L2. L2 lang ha. Kalma. 3, 2, 1, tara baba. Baba, boss! Pag sinabi baba, baba. R2 yan ha. R2 ha. R2, akit R2, akit R2. Dali, akit R2. 3, 2, push. Push na, boss. Push na, push na, push na, push. Push, push, push. Nakatalikod to. Sagad to, boss ha. Sagad to hanggang box. Go na, go na, go na, go na, go na, go na, go na. Pasok araw patay. Pasok araw patay, boss. Pasok araw patay. Compress agad. Palinis po ha. Palinis po. Papansin pa po ng iba. Oh. May mga ano po. Mga kulang pa sa pansin, boss. Pasok araw patay. Compress po. May mga archer sa hallway, boss. Pasuyo lang sa marunong. Nice one. Nice move. Lala move. Sige, pasok araw, boss. Pasok araw po. Pasok araw. Compress. 3, 2, 1. Bitaw MH. R2 tayo ha. 3, 2, 1. Tara R2, boss. R2. R2. Laser. Baba tayo. Pa L2 tayo, boss. Huwag tayo sa L2. Huwag tayo sa laser. L2 tayo, boss. L2, L2, L2. L2 tayo, boss. Akit L2. Go, 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 go. At L2 ha. 3 seconds. Oh, wag. Kalma. Kalma, boss. Re-remage tayo. Pasok box. Kalat. Atras muna unti. Atras muna. 3, 2, 1. Tra push. Bitaw nyo yung image ha. Go na. Push na. Push na. Push na, boss. Darating pa MP. Push na. Tala ka. Push. Hanggang nyo hanggang L1. Hanggang L1 na yan. Hanggang L1 na yan, boss. Laban na yan ha. Laban nyo na yan. Laban nyo na yan. Tingin L2 ha. Pasok L1 box ha. L1 box kayo lahat ha. Andyan L2 ha. Galing L2 GG. Ready ha. 3, 2, 1. Ayun na. Ready. Pasok L1 box. L1 box. Walang lalabas, boss. L1 box. Anak ng... Bitaw nyo yung image. L1 box lang. Oh. Laban na. GG muna, pre. Push nyo yung GG. Push nyo na yung GG, pre. Push nyo na. Push nyo na. Good game. Good game. Good game. MP muna, pre. 3 seconds sa yung Phoenix. Pwede na rin yung Phoenix. O, reset tayo. Pasok araw ang patay. Pasok araw ang patay, ha. Pasok araw ang patay, ha. Pasok araw ang patay. Pasok araw ang patay, boss. Pasok araw ang patay. Pasok arawan. Sige, pasok arawan. Pasok arawan. Pasok arawan. Pasok arawan. Pasok arawan. Pasok arawan, boss, ha. Okay na? Pasok arawan. Dali. 3, 2, 1. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba, boss. 3,
2, 1 push mid. Push mid, boss. 1. 1 pa lang ha. Up. Palag na pre. Pwede na. Pasok mid pa tayo. Tapalagdan. Wala na papasok pre. Wala mo na papasok ha. Okay, palag pa. Labas nyo na yung nag-MMR pre. Labas nyo na sa portal yan. Pumal na mahal nyo yung MMR nyo. Tapakailuan. Tapi. Na-cancel pa ako. Bobo mo, Tito Mick. Ina mo, na-cancel ako dun. Pasok kay Luan nga. Wag. Sige, pasok kay Luan. Ready kayo ha. Ipupush kayo ng Phoenix MP ha. Labas kayo ng box, boss. Labas ng box para ready kayo. Pupush kayo ng MP dyan. Labas ng box, boss. Sinabi ng labas ng box. Okay na. Wag kayo dyan sa hagdan, no? Bitaw MH. Ha. 3, 2, antra L2. L2 na, boss. Naku. Bagal talaga, boss. Pasok L2. L2 ah. L2. 3, 2, tara baba. Baba, boss. Flashing na sila, oh. R2, boss. Flashing R2. Hanggang R1 yan, boss, ah. Hanggang R1. Macro, 3, 2, 1. Push na, boss. Push na. Go, sipa na, pre. Push na. Go. Wala ka. Wala, yung push, gago, nag-stay. Kaya ipupush niyan. Ayaw niya i-push eh. Kawawa. Phoenix pa. Tapakar ha, sabay-sabay ha. Ba't ayaw niya i-push? 3, 2, 1, tara pasok. 8, 7, bitaw image ha. 5, 4, kalat na. 2, 1, up. Sipa na, boss. Palinis na lang po. May archer pa, boss, oh. Palinis po. Macro na, boss. Galaw na, pasok arpatay. Boss. Macro na po. Ako, kawawa talaga, kababagal. Ayan na yung PMP, oh, boss, oh. Macro na po, oh. Sa macro na po, oh. Compress, ha. Sabi pag up. Compress. 3, 2, 1 MH. Macro ha, macro. Gapang. 3, 2. Gapang lang ha, wait lang ha. 3, 2, tara R2. R2 pre. R2. Macro. Low flat. Macro. L2. Low flat L. Dari, re-remage tayo. May image pa ba kayo? Remage ka, press. 3, 2, 1, bitaw image. Tara, go. L1 niya, pre. L1 kaya to. Mukhang baba, ah. R1 na ata ito, pre. R1 nga. Ayan, sa mid, pre. Sa mid. Tara, macro. Linis tayo, ah. 3, 2, 1, push na. Ayan, oh. Ayan, naglalakad, pre, oh. Palinis na, oh. Push na, oh. Gago, push po. Push nyo po kaya. I-push nyo kaya, boss. I-push nyo kaya, boss. Hanggang R1. Wala na R1, Hanggang malinis R1. R1. Phoenix R. Malinis R1, malinis. O, paakit na R1, boss. Akit na R1. Ba't nasa mid kayo, boss? Pasok R1 patay, boss. Ala, nandun pa rin yung iba. Macro, boss. Hagdan. Macro, bo. Macro bar. Sino yung macro bar? Pasok R1, boss. Grabe yun, oh. Lalandi nila dun, oh. Ayan na Phoenix. Ayan. Lumandi dun. Ano ata yun? Tito Nakabukod Gip? ba yun? Nakabukod ba Command John? Bukod yun. Archer party yun eh. Bukod yun. Sali niyo guild si Otis, boss. Pasuyo naman. Sino? Si Otis, ayan. Napasali lang ng guild. Okay na. Okay na? Compress po, ah. Sige, Flashing bitaw baba. MH. 3, 2, tara tayo. Sige, huwag tayo mag-push. May nakabukod pala eh. Macro, boss. 3, 2, 1, baba. Dalawa agad kung sinabi, boss, ah. Banda, L2. L2 ah. Remage tayo L2 ah. Compress, mabilisan, boss. 3, 2, 1, bitaw MH. 3, 2, 1, tara go. Grabe L1 naman, baba, oh. L1 baba. Kalma. 3, 2, 1, tara L2 ulit, boss. Wala akong sinabi sa box.
L2 baba. Ay, L2 baba, L2 baba, L2 pala. Maawa, boss. Wala namang command dyan eh. 3, 2, 1, tara baba. Baba pre, clash na natin to. Ito nasa laser oh. Kalata, 1. Up. Sipa na boss. Push na, push niyo po. Ala talaga oh. Phoenix push nyo na, palikod boss. Phoenix palikod Phoenix Ayun, likod. ayun oh, abang nyo na, laban nyo na. Ubos pa yung Phoenix pre, Phoenix pa. Grabe, para kayong ano. Nasa laser yung kalaban, inaabol nyo isa-isa. O, reset tayo. Saan nakatapak MP, boss? Mid, Mid, nag-mid. mid. Sa mid? Mm. Kaya agdan muna, papasokin muna natin. Tapak R. Pupush tayo niyan ha, ready kayo ha, labas agad ng box ha, tapak R ha, tapak R. Sa labas agad ng box ha, 3, 2, 1, pasok. Dali. Labas agad ng box, boss, tapos box kayo. Labas ng box, boss, bitaw MH. Pupush yan pre. Pupush yan pre, pesto. Bitaw MH ha, wait lang ha. Ayun na. Wait lang. Wait lang, dyan lang boss, wait lang. 3. Wait lang, 3. Wait. Wala pre. R2, 3, 2, 1, tara R2. Relax lang ha, wait ha. Okay, R2. Okay, hindi umabol pre. R2. Baba. Tingin laser. Macro. Compress ha, off. Wait, andyan Phoenix sa L2. Macro, boss! Huwag nyo unahan, boss! Kayo mag-command kung gusto nyo mauna. Blockade. Pwede naman, boss. Bitaw MH. Bitaw MH ha. Nasa R2, PMP ha. Macro. Bitaw MH. Bitaw! Ayaw nyo? Macro, boss! Macro! Ala ka! Low flat L. Napitan na, gago. Low flat L ha, relax ha. O, ready ha. Macro, boss! Hindi na nawawala yung macro, bakit tumutulala kayo, boss? Akit ang low flat R yun. Ready ha, push tayo low flat R ha. 3, 2, 1, tara push, boss. Bangga na to, 1, up. Push nyo na, boss. Na-cancel ko na yan, boss. Sige, push nyo na po. Low flat lang ha. Walang pupunta ng L2 ha. Tsaka R2. Ayaw nyo kasi push, boss oh. Si Mick lang nandun oh. Kawawa sa inyo, boss. Lahat kayo tulala dyan. Tapakaruan. Kawawa. Inang yan. Tulala lahat yun, gago. Nagaganti si JB. 3, 2, 1, pasok, boss. Pasok, mga Saan? tulala. Sige, Saan tayo pasok. dito? 8, 7, 6, R? 5. Bitaw image. 3, 2, O, 1. Up. B. Sipa na, boss. Sipa na po. Wala pong bayad ang sipa. Pesto ng hallway yung tira. Macro, tingin lower R, lower L. Lower R, 1. 3, 2, 1, push. 1. Up. Boss, ayun na, sinipa ko na, boss, oh. Sagdan po, oh. Sabi naman talaga, oh. Ando pa yung iba, boss. Wala ba kayo malulur dyan, boss? Hindi pa nagre-respawn yung mobs. Sige, pasok arong patay. O, balik box na, boss. Hindi nakakit yan. Pasok arong patay, Pareso nga. JB sa gitna nyo, par. Ang Wala, ina huwag mo niyo. pansinin, pre. Kaibigan yan. Ang ina mo lang pumansin. Pasok ka ra, papansin po ha. Reviving ako eh. Wait lang ha. Pabantay lang, boss. Sa labas na ng box kung okay na yung ano niya, party niya. Labas po ng box. Compress. Dali nag-flashing. Bitaw MH. Mid entrance. 3, 2, 1. Go na mid entrance. Pag wala, L1 ha. Dito, mate. O, go na. Akit na. Palimas agad. Sagad nyo hanggang portal. Ibaon nyo, pre, para masarap. Matras. Ibaon nyo ha. 3, 2, 1. Tingin hagdan. Hagdan na ulit. O, macro. Macro, boss. 3. Macro, boss. Wala. Tagal. Ina. Hindi tayo pwede pang ano. Compress sabi pagka PMH. Yung Venus pasali daw oh. Okay na ba yan? Kalibs. Buhay ka pa? Wala. Yun. Wala ako. Yan na. Ay, bitaw ha. Walang bababa, boss ha. Walang bababa. Macro. Lubog portal. Dali, babalik tayo. Relax lang. Makinig lang kayo. Lubog portal ha. 3. Lubog kayo portal, boss. Ay, ayaw maniwala. Kawali. O, balik na. Ayaw nyo maniwala, boss eh. Ang tagal nyo eh. Bebait nga natin umakyat eh. Kawali sa inyo.
Sunod sila ng sunod Hintayin sa natin yung Ayan, Phoenix Red. nag-crashing. Yan, ayan. Nag-crashing yun. Token laser ha. 3, 2, 1, push, push, push. Kaliwa, kaliwa, kaliwa yung push ha. Kaliwa yung push, pre. Pa-laser, 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 boss. Walang L1. Laser, suntukan. Lower ara, meron din ha. Papasilip ng lower ara. Laser po, palinis. 3, 2, 1, push na pa L1. Push na pa L1. Pa L1 po, pa L1 po. Pa L1, pasok L1 patay. Palinis mo yung nasa laser ha. Pasok L1 patay, pasok L1 patay. Dali, dali, dali. Labas ng box ha. Pumasok MP? Wala. Labas ng box, boss. Labas ng box. Macro. Sa macro, boss. Igapang nyo, boss. Huwag kayo mahiya. Light speed nyo, boss. Light speed nyo para bumilis kayo dyan. Sige, pasok L1. Pasok L1. Pasok L1. Up by MH. Sige, bitaw MH. Wait lang ha. Silipin ko lang ulit, boss. Wait lang. Ayun na ulit sila. Wait lang ha. Makapal to pre. Kaya malakas loob eh. 3, 2, 1, push R1. R1, 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 push R1, dali, R1, nalaka, ba't kayo mag-L2? Ang sarap nyo kotong-kotongan, hanggang nangangat yung bundunan. Push R1! Putang inang yan, andun tayo pala sa iyo, R1 sa L2. Hagdan pa, boss, hagdan pa, walang akit ha. 3, 2, 1, push, push R1 na, push R1 na, pasok R1 patay, palinis po, pasok R1 patay. Anak ng teteng, ayaw nyo ba, boss? Binibigay na sa inyo yung mabilis na clash. Kinain ka Kawawa sa inyo. Pasok R1 patay. Ready sa MP ha, galing mid ha. Labas ng box boss ha. Labas ng box boss para kita natin yung papasok. Pasok R1, dali. Pasok R1 ha. Okay na? Okay na ha. Bitaw MH. Relax lang, andyan na ulit ha. Relax lang, relax lang. Relax lang ha. Push R2, boss. 3, 2, 1, balik, balik. Wag. Kalma. Macro lang ha, walang bababa pre ha. Naku. 3, 2, 1, R2, dali. R2. Gusto pa nasa harap, ayaw kumancel. Bobong puta. R2, 3, 2, 1, baba na. Laser, flashing laser pre. Hanggang lower L. Lower L2. Ay, lower L. Ayun, laser. Go na. Push. 1, up. 2, up. Sagad nyo hanggang lower L. Mid nga. 3, 2, 1, push mid entrance. Pasok mid entrance patay. 1, up. Akit na, boss. Batayin nyo, makit kasi gago. Pasok mid entrance. Macro na. Linis na pre. Macro, dali. Phoenix parating na. Macro po. Wala dyan. Kawawa talaga, kababagal tumingin ng macro. Bitaw MH, boss. Bitaw MH ha. Bitaw MH. Wait lang, boss. Wait lang ha. Nasa Phoenix pababa na eh. Wait lang. Ano MP? Anong L1? Magsusunto ka sa L1? Wait po. Napapatayin ako. 3, 2, 1, push L1. To L2 ha. Push L1, dali. Back sagad po. 1, up. Sagad nyo na, boss. Iirin nyo. Pasok box la. 3, 2, 1, tingin na L2 side. 1, up. Box lang, boss. Box lang, kusang papasok yung MP, boss. Wala na papasok pag namatay. Wala na papasok. Laban nyo na, boss. Laban nyo na. Wala papasok. Mag-aali yung MP, pre. Pasok mid patay, pre. Mid entrance tayo, Pasok mid entrance patay. Pasok mid entrance, boss. Dali. Macro, boss. Galaw. Ready kayo, boss. Pupush yung AOC. Macro. Matulala kayo dyan, boss ha. Nandyan pa kayo sa harap ha. Pasa ako, bayad ako. Sabihin nyo 10K. Compress, boss. Bitaw MH. Bitaw MH. Wait lang ha. Andyan na MP bumaba na pre. Wait lang. Andyan na rin Phoenix bumaba na rin pre. Relax lang ha. Tangina, ilipit pa tayo. Wait lang, boss ha. Wait lang. Sige nga, lubog kayo portal, pre. Sabihin ko pag push ha. Lubog portal ha. 3,
2, 1, balik. Balik, 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 balik. Compress dali. Balik, 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 balik. 3, 2, 1, bitaw MH. Bitaw MH ha. Bitaw MH. Uy! Hala ka! Gina G! Gina G, 3, 2, 1, try L1. L1 pre. L1, L1, L1. Baba lang ha. Baba lang. Baba lang. 3, 2, 1, balik mid. Balik mid, balik mid pre. Balik, 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 balik mid. Balik mid pre. Balik mid. Naku, landi nyo pre. Go na, mid, 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 mid. Tingin hagdan ha, tingin hagdan. Hagdan, 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 hagdan. Hagdan na! Harap na, boss! Hala talaga. Ba't nyo kasi nilandi yung L1? Pinapasok lang natin yung Phoenix, boss. Kawawa naman, oh. Tapak mid, tapak mid, tapak mid, tapak mid. Tapak lang ha. Try natin na MP, boss ha. Ginadji kayo sa MP, boss eh. Hindi lang MP kalaban natin, pre. Tapak mid ha, laban tayo ha. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, bitaw image ha. 5, kalat na. 3, 2, 1, up. Pwede na boss, ipa na, libre na po yan. Pwede po, walang bayad. Kalat po no. Likutan nyo lang boss para makarami tayo. Sige, palag pa. 1, up. Tapak mid pa tayo ha, tapak mid. Isa pa tayo, isa pa. Dali, tapak mid pa, isa pa. Ito, unli natin pre. Ayaw nyo ng micro one eh. Tapak mid. Gusto nyo biglaan. Sige. Tapak mid. Laban to ha. Tapak. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, bitaw yung isa meron. 5, 4, dalaw na. 2, 1, up. Pwede na boss. Sumipa na kayo. Walang bayad. Utang na loob. Okay, kalat lang. Galawan nyo. Likutan nyo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Pwede na yung Phoenix po. Palinis lang. Palimas lang oh. Galawan nyo lang archer. Nakakarami pa kayo. Kinakancel ko na yung mga archer. Sige, 8, 7. Pasok lang ha. 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na yung mga MP boss. Pagsisipahin nyo na yan. Pasok lang mid. Bitawan nyo ng MH yung mga mahal nyo sa buhay. Bitawan nyo ng MH po. Pasok lang ha. Pasok lang pre. Magana. Magana boss. Pasok lang ha. Pasok lang boss. Pasok lang. Diyan lang kayo sa portal side para pag sinabi ko labas. Pasok lang pre. Pasok lang. Diyan lang. Pasok lang mid. Bitaw kayo MH ha. Bitaw lang. Pareso naman shaman ko. Utang na loob. Labas. Tangin ng shaman ko. 10 taon na ako nakadapa oh. Nanganak na gago. Napakailong boss. Elementary na yung anak. Hindi pa na reso. 3, 2, 1. Pasok boss. Pasok boss. Labas ng box. Utang na loob, labas ng box, boss. Hindi city box, no? Labas ng L1, boss. Yun, nakuha rin. Compress po. Okay, bitaw MH, boss. Pababa na sa tito, laser. Bitaw MH. Macro ha. Wait, nag-clash. Tara, baba. Go, baba. Nag-clash yata, pre. Laser. Wag. Balik. Huwag kayo malumande. L2. Push L2, dali. Push L2. Hala kayo, andyan pa rin kayo. Dali, ito na yung Phoenix, oh. 1, up. Sipain nyo, L2 lang. Wala bababa, pre. Utang na loob. Compress lang. Magkakrush siya laser yan. O kaya tayo finish ng MP. Pag galing Elon, pasok kayo box ha. Hintayin niyo po mo siya. Compress, boss. Papayamage ako. Compress, dali. Mabilisan lang, oh. Utang na loob. 3, 2, 1, MH. Ayun na, nasa L1 ha. MP ha. Pasok box. Ready. 1. Up. Push na. Isagad nyo na. Namamagana, boss. Uy, gago I-push na nyo na po, boss. I-push nyo na po. Utang na loob. Push na po. Pag sinabing push. Nandiyan pa rin kayo sa L2 box. Utang na loob. Pasok ka L1. Pasok ka L1 patay, boss. Pasok ka L1. Bakit? L1 Phoenix. Kung ayaw nyo, SP nyo na. Hindi ako. Utang Utangin na nyo. Ayaw nyo pa yung SP. Hindi ako. SP, boss. SP. Kawawa yung iba, pre. Putangin na. Pinipilit makatagos ng portal mid.
Tapak mid. Tapos makamatay kayo bago kayo makalabas. Tapak mid, boss. Sige, may nagre-revive pa. Yung mga tumatakbo pa mid eh. Mahal na mahal yung 10 MMR. Tapak mid, boss. Sige, ang dami oh. Ayun oh, yung mga tumakbo pa mid oh, namatay din. Tapak mid, boss. Hindi pa kayo naubos doon. Okay na. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, bitaw MH ha. 4, Lagi 3, 2, Baby, 1, push baba, push baba, push baba, push baba, push baba. L1, push L1, boss. Push L1. O, yan o, pinapapush na kayo, boss, o. Push L1 na, boss. Kakapasok lang ng iba dyan. Ano ka? Yung i-push. Ano ka talaga? Ginagawa nyo, pinapesto nyo pa. Kawawa sa inyo, boss. Sinabi ng push, ayaw pa. Kawawa. Nakatagos kami, boss, oh. Kaya nga. Ilan lang. Tapakel. Susunod Phoenix doon. Ayaw i-push. Sige, dito tayo. Kada pasok. Ayaw nyo ng push eh. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, bitaw ah. 4, 3, 2, 1, up. Try nyo na yan ha. Bahala kayo sa buhay nyo, boss. Linisin nyo yan. Palimas po. 8. Sige, walang pupunta na L2. Palinis lang ng labas. Labas ng box muna, boss. Labas na ng box, boss. Piraso na lang yan. Pakipansin na lang. Pasok L1 patay, boss. Natay. Pasok L1 patay, ha? Pasok L1. May pasok pa. May pumapasok pa. Pasok L1, ha? Pasok L1. Okay na? Compress po. 3, 2, 1. Bitaw MH, boss. Bitaw MH. Bitaw lang, ha? Wait lang, ha? 3, 2, 1. Tara, baba, boss. Baba. Salpakin nyo agad yung MP, ha? Lower mid, ha? Go na. Yun na, iwan muna. Lower mid. Wait lang, ha? 2, 1. Laser. Andyan na kayo sa lower R. Laser. Hala talaga, oh. Hala. Laser, boss. Wala yung command doon. 3 kontra R2. R2, boss. R2, boss. R2. Nasa araw ang Phoenix. R2, boss. R2. Compress. Lagi sa image ah. Compress, mabilis. Hindi, Pabitaw Mac. MH. Ayun na, tapal na. Walang pupush ha. MP pa yan, pre. Walang pupush! Ay, naku naman talaga, oh. Pasok box. MP pa, ready. Ready. Andyan na, ha. 3, 2, 1, tara push. Push na, pre. Push. 1, up. Sinipa ko na, pre. O, sipain nyo na. I-push nyo na, boss. Utang na loob. Gamitin nyo lahat ng skill nyo. Hindi lang makase. Push na. Sagad nyo, R1. Pasok R1 patay. Sagad nyo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Phoenix, pre. Pwede na. Pasok R1 patay, pre. Grabe Sabihin naman. Mac, sabihin mo. Okay na. Laban nyo yan, ha? Laban nyo R1. Pasok R1, pre, oh. Ayaw nyo? Pasok R1. Sige, anli yan. Ayaw nyo na mabilis, eh. Pasok R1, patay. Pasok R1, pre, laban nyo. O, pag namatay, wala na papasok kung ayaw nyo na. Sarap lang. Laban nyo, ha? Yung buhay pa. Laban nyo yung buhay pa. Wala na papasok. Saan papasok, Phoenix? SP nyo na, boss. Baka naman. 10 MMR lang yun. Nasa mid Phoenix. Sige, tapakar. Baka umakyat. Nung Lucy, boss na ano natin, box natin. Tapakar. Nakatapak pa lang yon yung kanina. Tapakar lang, boss, ha? Tapakar, ha? Pumasok na mid. Tapak lang, boss. Tapak lang, ha? Wait lang. Hindi gumagalaw, pre. No, pera na akong dip, oh. Tapak lang, boss, ha? 3, 2, 1, pasok. Pareso agad ako, ha? Reso ako.
Oh, bitaw MH. Bitaw MH ah. Bitaw ah. Wait lang ah, wala pang clashing boss. 3, 2, 1, baba. Baba. Wag. L2. R2. Naku, nakapesto na to. R2. R2 lang ah. 3, 2, 1, baba. Nasa laser boss ah. Nasa laser MP ah. Walang pupush ah. Tiyanihan lang. O, tiyanihin nyo muna to. Walang pupush. Hintayin natin yung Phoenix Spray. Kulong na yan oh. Walang pupush. Yan lang ah. Ready lang ah. 3, 2, 1, push. Compress nga muna. Re-image tayo. Re-image, compress. 3, 2, 1, bitaw image. Yamak. Bitaw image. Grabe na. Anong pinush nyo agad doon? Bitaw image Image, ah. sir. Image. L2 nga pre. L2 palinis na L2. Yung mga archer nila. L2. L1. Baba L1. Pasok L1 patay. Grabe kasi kay Lalandi, boss. Pasok L1 patay, pre. Ayun, nasuntukan na sila. KPMH. Good party rin, alis party. Bitaw MH sa meron. Bitaw MH. Bitaw lang ha, wait lang ha. Wala pa rin ako MH, uy. Gago 3 years CD at yun, sir. Ay, dito, baka naman, FS. Nagsabay. Wait lang ha. Saan yung 3, 1, L2, dali, MP, nakapesto. Pag nakakit, itasin nyo agad ha. Ayun na, sipa. Go na. Walang lalabas ha, walang bababa pre ha, walang bababa. 3, 2, 1, low flat pre. Low flat lang ha, walang bababa ha. Low flat. Iwas lang tayo ipit. Nakrobos. 3, 2, 1, baba na. Nasa laser na. Go na. Pati Phoenix ha. Linis. Tingin L2. 3, 2, 1, push L2. Tingin L2. Uy, L2. Wala ka talaga eh. R2 yung boss. Tangina talaga pre. Pasok L1 patay. Pasok L1. Salubong nga boss. Hallway. Pasok L1 patay boss. Tara, salubong. Good game ah. Good game. Compress kayo. Dali, compress. Bitaw MH ha. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara push. 1 up. Laban na. Push L1, boss. Kulang kayo sa lakas ng loob. Uminom kayo ng ano. Tiki. Putang Laban nyo boss. L1, isagad nyo. Utang na loob, L1 boss. Isagad nyo. O, tayo. Ayaw push. Okay, reset. Tapak L1. Dali, magka-clash sila. Tapak L1. Pasok nga. Pumasok yung iba eh. Ang titing. Pasok L1. Sige. Titigas ng bungo. Gago. Okay, laban nyo ha. Hindi ko bibilangan ha. Pabil. Tigas ng bungo nyo eh. Image. Okay, laban nyo. Bitaw MH. O, kalat na. Bahala kayo sa buhay nyo, boss. Okay, magmawi kayo. Ayan o. Linisin nyo. L2 side o. Nakikita nyo na eye to eye. Gago. Pag pinapapush, ayaw. O, dito lang. Pasok kayo lang patay. Wawa. Pabil nga, bro. Pasok kayo lang patay. 10 minutes. 12 minutes tayo, Ket. Compress ha. CDMH ha, CDC. Lahat kayo, CD. Hindi. O, bitaw MH. Disconnect sila yan. Disconnect Bitaw sila MH yan. ha. 3, 2, 1, L2 ha. Patayin nyo muna yung pre. Pag-revive nyo. L2 lang. Nasa low flat ha. Pasok L2 box. 3, 2, 1, push. Push na. Hanggang low flat. Boss. Pag sinabi push na po. Andiyan pa yung Phoenix. O, push na. Ayaw talaga. Hala ka, nasa L2 pa rin. Hirap, gago. Boss, okay lang kayo. Low flat na sabi ko. Putang ina. Wawa, boss. O, reset tayo. Wala. Putang ina. Baklaan tayo, pre. Ayaw niya i-push eh. Tapak L1 lang ha. Tapak CD. L1. Dali pre, yung mga nagre-revive. Tapak.
Tapak L1, tapak lang ha. Wala pa akong pinapapasok. Pasok kayo ng pasok. Bahala kayo dyan. Tapak L1. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5. Game up, game up. Ito yung image ha. 3, kalat na. 2, 1. Up. Pwede na boss. Pakisipa na yan. Pakisipa na yan. Palinis po. Sa box po. Palinis po. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, finish ha. 1, up. Pwede na finish boss. Pakisipa po. Pakisipa po finish boss. Pakisipa po. Pakisipa po. 1, up. Okay, 8, 7, 6, pasok L1 ha. 4, 3, 2, 1. Up. MP po, pwede na rin boss. Pakisipa lang. Pasok L1, ayaw nyo na. Patay. Dapat nyo boss. Bitawan nyo yung image para makagalaw kayo. Pasok L1, pasok L1. Pasok L1 ha. Pag dumating finish, saka tayo lumabas. Sige, suntukan. Saglit Ayaw nyo na. lang. O, wala na papasok ha. Pag namatay, wala na papasok. Sige lang. Pag namatay, wala na papasok. May hindi na pumapasok eh. Wala na papasok. Tapakaruan. Yung sibat oh, yung sibat na dito. Tapakaruan. Huwag ka na Sergey, malikot. pasali sila yan. Wait lang, huwag ka malikot. Tapakaruan. Tapakaruan. 3, 2, 1, pasok. Bumili ka na CD ka, Libs? Wala pa, sir. Wala pa. Sige, sige, clash muna tayo. Bitaw yung image. Bitaw yung image ha. 3, 2, 1, tara baba, boss. Baba, mid entrance. Kayat. 3, 2, 1. Up. Ipa na, boss. Pwede na iba dyan. Okay, linis po. Mid entrance. Hagdan, 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 hagdan. Push nyo na, boss. Hagdan. Salubungin nyo na para masikip. Grabe ko naman. Okay, laban, laban na, laban na, laban na. Labas nyo na yan yung nag-MMR. Diyan na kayo sa portal, oh. O, tapak L1. Bili ka na isa, Kalibs. Tapak lang, ha. Wala akong sinabing pasok, ha. Isa lang muna, Kalibs. Sir. Okay na, okay na. Tapak L1, ha. 3, 2, 1, pasok. Pasok, 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 pasok. Pasok L1, scouter lang yun, ha. Sige, bitaw MH. Ready, ha. Baka umakit, ha. Huwag kayo atras, no, pag nakita nyo yung ano, yung pestuhan. Pampress, bitaw MH. Meron na? 3, 2, 1, try L2. L2, boss. L2 ka? Sumunod ba? 3, 2, 1, baba, boss. Macro, boss. Ayun na, laser. Go, 1, up. Di pa na, boss. Tangina, sabi Push ko na, na. boss. Push na. Patingin ng left, ha. Makapal yung left. Yung left po, yung left. Left, 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 left. Tangina, sabi ko na. Ay, siksikan kayo sa kanan. Okay, reset. Pasok mid pa tayo, pasok mid pa tayo, pasok mid. Dali, habol tayo. Pasok mid pa tayo, pasok mid, pasok mid. Pasok mid, mid. Mid po, pasok na, boss, pasok. Pasok, dali, pasok. Anak ng teteng, ang tagal ng party ko. Ito image. 3, 2, 1, baba na, boss. Palinis po. Gagong, tagal Palinis mo. po, ha. Macro ko na macro. Nakaka-cooldown lang. Okay, baba. Laser. L2. L2. Palinis po, oh. Mayroon po, oh. Binabypass nyo. L2. O, low platiba. Low platiba. 3, 2, 1. Push na, boss. 1. Up. Yung iba walang bumps dyan. Akit na, boss. Puki ng inang yan. Sagad nyo hanggang L1. Sagad nyo hanggang L1. Huwag kayo matakot, pre. Walang bumps yung iba dyan. Isagad nyo. Pasok L1 patay. Sagad nyo, boss. Sagad nyo. Basang-basa na, boss. Namamaga. O, pasok L1 patay. Hagdan. Ready. 1. Up. Boss, inipa ko na, oh. Kinancel ko na, boss. Utang na loob. Galawan nyo lang. Sa box lang po. Sige lang. Hagdan lang. Tapa lang. Grabe naman yung iba. Nandun pa rin sa L2 side.
Pasok kayo lang patay. Pasok kayo lang patay. Labas ng box. Palinis ha. Macro. Macro. Macro boss. Macro. 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 Puta, Macro boss. masarap. City sa'yo. Pasok kayo lang patay. Sabihin. Bruce ko. Pasok kayo lang patay. Pasok kayo lang patay. Pasok kayo lang. Dali boss. Pasok kayo lang. Okay na? 3, 2, 1, try L3. L3. Tagal naman mag-revive ni Lord Pipo. Gagi. Parang scouter nga yan eh. Kanina pa yung ganyan. Wala bang PT yung kick nila sa guild pre. Trial. Sa akin, Goldel. nasa PT ko yun. Goldel. Goldel ha. Tatagos yung archer ha. Macro. Macro. Tatagos yung archer ha. Tahimik ako, San. Sinabi Tahimik ko ako, San. putunahan yung archer ha. Macro. Anak ng putayo. Oh, Discard three. pa, titugi pa. Tagos archer. Tagos archer. 3, 2, 1. Tra push. 1. Up. Okay, bawas lang to. Push. Uy. Push. Ubus kaliwa, ubus kaliwa, ubus kaliwa. Kawawa sa inyo boss. Ang tagal nyo. Pinatagos na yung Gago, archer. ubus kaliwa, gar. Ang tagal ipasok. Putang ina nyo boss. Sarap ng gago. Grabe yung delay ng reflex nyo. Pasok kay Luan. Pasok kay Luan. Boss, ba't ganun? Delay ba yung utak nyo? May pasok ka, Jo. Drop ka tapat. Exit lag. Pasok kay Luan, boss. Wawa sa inyo. Ay, utak. Sige, bito MH. Ayan na. Okay. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na iba, boss, ha? Palinis pa. Sige, yan nyo. Ayaw tayo papestoyin sa MF. Pwede Phoenix papestoyin natin sa Sige, pesto. Palag lang. Palag nyo. Huwag kayo bumaba, boss. Pansinin nyo lang yung maakit na archer. Huwag nyo nababain. Sililo. Hindi pinapansin. Pasok kayo lang patay. Huwag nyo nahabulin, boss. Ayan, sabi ko sa'yo eh. Pro yan eh. Cross ka lang. Ang kulit mo na cross. Parang ang butete dyan. Pasok kayo, boss. Pasok kayo patay. Nahabol mo yun. Pasok kayo patay, boss. Pasok kayo, ha? Wala na habol. Ana. Dito MH. 3, 2, 1. Baba tayo, boss. Ba't kayo akit? Okay, kalma. Diyan lang sa bilog. Bilog lang, boss. O, 3, 2, 1, tara laser. Laser, boss. R2. R2, boss. Low plat na lang. Low plat R. Low plat R to, boss, ha. Compress. Compress, ha. Remage tayo, ha. 3, 2, 1. Bito MH. 3, 2, 1. Tara nga tayo, boss. O, patayin nyo na yun. Scouter, o. O, 3, 2, 1. Tara nga. Palinis po. Phoenix, par 3. Palinis po. Tapalag na hagdan. Gate. Wala na. Pupunta sa gita. Tapa lang. Sige, palag pre. Palag nyo. Bawasan nyo lang. Huwag mapipindot kalibs ha. Pag hindi ko sinabi ha. Palag nyo pa Matay pre. ka na, matay. Palag nyo Wala pa. ko image. Okay lang. Hindi ko naman sinabi mag-image ka. O, reset. Saan pumasok ka ang MP? Wala. R. Gago. Nakatapak pa lang. Ayun na, nasan? Sa lupa. Nagar sila, nagar. Wala ako kung sa lupa lang. Pasok kay Luan. Boss. Wala na. Sabihin nyo kung saan nakatapak. Sige, pasok kay Luan. Pupush na MP doon. Pasok kay Luan, boss. Mahaba pa oras. Okay lang yan. Compress. 3, 2, 1. Bitaw MH. Ano yan? Ba't kayo tumatakbo, boss? Par 3 na MP. Image. Tara na, boss. Uy, nagpa-image na ako. Hala ka. Wala kami image. Stop man, teteng. Grabe man. Flashing na, oh. Papatayin na nila yung OT, oh. Gold L, boss. Gold L. Linis tayo, ha. Gold L. High plat muna, ha. High plat. Tirahin nyo high plat. 3, Tamay ba ako dyan? 2, 1. Tagos archer. 3, 2, 1. Push na. Push na. 1, up. Tagos nyo na, boss. Walang titira panik dyan. Ipasok nyo. Anak ng teteng talaga. Nasa labas pa rin. Huwag ka pipindot, ha. Ubos ha. Ubos ulit dito kayo pa. Huwag ka pipindot. Reso nga. Sige, pindot mo.
Patay ka, Kalibs. Pabab si Hindi, Kalibs. hindi, hindi. Pareso, pasok nga. Pasok, boss. Macro. Macro! Ang ina, ang babagal. Bitaw yung Phoenix RM. Wala, patay FS. Ano, sabi. Phoenix, 30, RT. 30. Bitaw image kayo ha. Pre, walang lulubog ha. Pre, walang ano sa kita. Sasalubungin nyo lang, tapos balik sa OT ha. Paalala lang ng OT. 45. Tutukan Nandiyan sila. na MP ah. Sige lang, dito lang. Bawasan lang natin. 60. OT lang muna ako 60. sakali. Ayun Ingat na, si ka, boy. Pari Huwag mo ka ha. palabugin, Ready boy. ha. Ayun na, ready. OT ha. Pati nyo na OT. 1. Up. OT. Huwag niyo 60. palubugin, putang ina niyo. Okay. Pasok kay Elon, patay. Patay ka dyan, Kalibs. Pasok kay Elon. Si Uncle Crush niyo, hindi niyo pa magawa. Pasok kay Elon. Pasok kay Elon, pre. I-ESP nyo na yan. Yung mga buhay pa dun. Pasok kay Elon. Bilis. 3 minutes. Putang ina, party ko. Pa-drop city. Ubos na city ko. Bitaw MH. 3, 2, 1. Try L3 lang ha. L3 lang, boss ha. Yung raid team, boss. Baka naman, wag muna kayo kumulit sa high plat. Baka hindi pumush na ngayon na yan. MF. Phoenix na nasa L3 lang, inyo. boss. Wala mo na sisilip, boss. Wala mo na sisilip. L3 lang ha. Dito ko lang sinilip. oh. L3 lang. Phoenix na yan, Tito Gip ah. Sige lang. 3, 2, antar push. Push. Bawas lang ha. Push na. Bawas lang ha. Gate lang, pre ha. Bawas lang. Gate lang. Tapos tingin kayo sa MP ha. 3, 2, ang Goldar na iba, pre. Goldar na. Okay na yan. Paluan nyo, pre. Paluan nyo, Goldar. Ba't kayo pumasok na kayo? May putang ina naman yung mga yun. Nakuha na. Ang kulit. Sige, pasok kay Luan. Pasok kay Luan. Bumili ka sa CD Kalibs ha. Meron na. Pa-drop city party ka. Pa-drop city party. Bitaw MH. Sige, yan yung muna sa MF. Push mo yung Phoenix yun. 3, 2, 1, try L3. L3 na, boss! Grabe naman talaga yan. Saksakan ng kupad, boss. Sige, yan nyo. Goldel. Ay, ano lang. L3 lang. Pumasok na MP, clashing na L3 lang. Hintayin nyo yung Phoenix, pre. Relax. Pupush yung Phoenix. Wala, ubos Phoenix. Okay, mag-high flat yung raid team. Phoenix yung inubos na Tito Gip sa loob ah, sa MF. Kaya mo. Pupush yung Phoenix yan. L3 lang. Compress ha. Bitaw ulit MH. Bitaw MH. Pupush yung MP dyan. yung Phoenix yan. Kasi yung Phoenix. Hindi na push mo. Sila yung naubos Tito Gip, sila naubos. Sila nasa MF Ready kanina. ba yan? Ready ha? Left side lahat to ha. 3, 2, 1, go. Wait. Wag. 3, 2, 1, go. Left lahat. Go. Push yung MF. Left lahat. Go na. Left. Left lahat go. Hanggang OT. Tapusan nyo hanggang OT, boss. 1, up. Tingnan mo agad ha, Kalibs ha. Namatay ako. Namatay. Anak ng teteng, saan ka dumaan? Dapat nagpalit. Wow. Wala na. Wag na. Huwag mo na ipindot. Hindi na ano yan, pre. Ba't ka nauuna? Sayang, dapat di ka Hindi ako sumunod. nauna. Sa likod ako. Ang tagal kasi. Nice. Ito kayo image dyan, pre. Punta kayo mid entrance. Andun lahat. Nice. Sayang. Ang kulit kasi nung ano, pre. Yung raid team nasa high plat. Hindi umakit yung ano. Yung Phoenix. Sana marunong mag-raid. Hindi yung tamang raid lang. Babasahin nyo rin yung sitwasyon. Nice G. Thank you. Tang ina mo. Nice G. Cancel ko ako dun. Nice G, secret ally. Nice G. Bawi bukas. Nice G. Salamat. Nice G, good luck sa mga maglalaro dyan mamaya. Ayun naman ayop. Sagot tayo ya. Nice G.
Salamat sa mga naglaro. Ay, shoutout sa 15 viewers natin dyan. Alam ko, nihintay niyo yung on-cam ko. Yan, on-cam. Kamukha mo daw si Tito Mick, si Marlon. Marlon. Yung Marlon TV.